Rahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbasian University, Peshawar. It is your week number 2. And it is lecture number 4. So let me make a bit corrections because I myself is confused and the students may also get confused. This is week number 1. Lecture number 3, and this is week number 2 and lecture number 4. The rest of the lectures are available on the LMS. Clear? So you should be a bit alert while watching both the videos. Clear? Because as per ISO fees defined by the government, they are saying that the 50% of the material you will provide online and 50% in class. Is clear? So of course, maybe you are not happy. I am also not happy. But to overcome your 50% of the time, or to save your 50% of the time, we have no other way other than this. But of course, what am I teaching in class, the same is available over there also. I think you will not feel a problem, and if you can ask me in class. The digital image processing, week number 2 and lecture number 4. This course is about how to display the image, or how can you represent an image for the visualization. So the field of computer graphics, the broad range of graphics hardware and software are available with personal usage of a variety of interactive input and graphics software packages, high quality application usage of the special purpose graphics hardware systems and techniques. Because if we look at, we were having different types of the graphic display devices and graphic making devices, but we see that a variety of changes occurred with the passage of time in there. While I was purchasing this laptop, I asked my the vendor that I need the graphics that should not give me a rough display if I am staring at this angle. ये कुछ स्क्रीन के सामने आप अगर खड़े होते हैं, तो अगर आप स्ट्रेट खड़े होते हैं तो वो आपकी लुक तो सही देता है, लेकिन अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो वो फिर उसकी क्वालिटी में भी इफेक्ट आ जाता है. अगरचे आई एम नॉट सेटिस्फाइड 100% with the graphics of this, because what I wanted to ask him, it was very costly. Lekin as compared to the previous technology, it was comparatively good. अब इसके सामने आप यहाँ पर खड़े होते हैं, or you are standing in any other direction, it gives you the same type of look. Clear? But if you have the LCD screen or the other screens, they may create a problem and you face them.
So different types of the hardware and the softwares are available for visually displaying different types of pictures and colors and animations. And depending on that, you are easily able to understand the structure or the orient of the picture. Moreover, some of the displays are not the touch sensitive, and they are giving you the touch facility. You can enlarge a specific portion only by, as like the mobile, as you are extending and reducing the size of it. So with the computers, they are also available, and it is an increase in the technology related to the visualization of the different types of the images. So these are the different types of displaying. So one is the video display device, then technology is based on the raster scanning, the random scanning, the graphical monitors and the workstations, the input devices, the hard copy devices, and the graphic softwares. So there is a variety related to the displaying of a system. So once we say about the video display, so these are the different types of the technologies those are available with the visual display. These are the technical names, and the technology related to them were available, are available, and the new coming ones also. Some are totally vanished and some are going to diminish. कुछ खत्म हो गई है और कुछ खत्म होने वाली है, और फ्यूचर जो है वो भी आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप फ्यूचर जो ग्राफिक्स है एंड डिज़ाइनिंग है वो कैसी है. So this was the CRT cathode ray tube or the CRT screens. I think मुझे तो नहीं लगता कि आवासी यूनिवर्सिटी में ये मॉनिटर्स अब है. हाँ? है? आपके पास घर में, हाँ? गुलाजी में भी इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि गुलाजी के गेट के अंदर आप ये वाली जो पुराना टीवी जिसको हम बोलते हैं ना, मॉनिटर जिसको हम बोलते हैं, आप अंदर नहीं लेके जा सकते. It was a common business in the Gulaji related to this, but for the last 3 to 4 years it has been totally banned in Gulaji. वो हुआ ये कि किसी ने इसके अंदर बम फिट करने की कोशिश की, एक दो बार अंदर ले जाए. ठीक है, तो बहुत सारे सेक्टर गुलाजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इसको मुकम्मल बैन कर दिया. तो मैंने ख़रीदा था, ख़राब हो गया, ठीक करने के लिए लेके जा रहा था, बाहर कबाड़ी करा था. मैंने कहा आराम हुआ, 100 रुपये बदल दो. But it was having the price 8,000 rupees when I purchased it. तो अब आप अंदाजा लगाएं, 80 रुपये में आपको इजारा बंद एक साल. बहरहाल ये है कि the technology changes and it is of no use there. मकसद बताने का ये है ना कि अगर एक चीज़ आपके काम की नहीं है, ख़त्म हो गई उसकी ज़रूरत, ठीक है ना, अब वो it will just occupy a space from you. उससे ज़्यादा तो आपको नुकसान या फ़ायदा तो नहीं दे. पड़ा होगा तो आपसे जगह पकड़ी हुई है, घर वाले तफक्कुर के प्रूफ. So you are just to watch it. Clear? So this was one of the most famous technology of its time, and it was used for the visual display. And it was a very big invention of its time. Because if you remember, may I told you, or some other one may have told you, when the first computer was invented, there was no display with it.
بتایا کسی نے؟ وہ جو سیریز کا ماڈل تھا there was no display with it. Instead there were the computers. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اب اس میں یہ ہے کہ to understand the graphics, its design understanding gives you a lot of knowledge to understand the graphics. اب اس میں بتائیے کہ the screen was the phosphorus coated. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ The phosphorus was coated on the monitor with the 3 layers: red, green and blue. Red, green and blue. RGB. Red, green and blue phosphorus. Clear? And before that there was the black and white monitor. So it was colored or coated with only the white phosphorus. کہ اس کے اوپر اگر it was totally black and when the phosphorus dot was the alloy or one of the isotope of the phosphorus. So when it was hitting, it was glowing with the white color. اور کس کلر میں گلو کرتی؟ white color. تو اگر وہ تصویر آپ بناتے so if it is totally black, so when it was hitting one portion on this screen, so it was glowing with the white color. تو ہم اس کو black and white monitor بولتے تھے. ہم ان کو کیا بولتے تھے؟ black and white monitor بولتے. Later on, another technology was adopted, the color monitor. So the monitor was coated with the 3 different isotopes of the phosphorus. One was glowing with red, the other phosphorus was glowing with green, and the other was glowing with the blue. So RGB, red, green and blue phosphorus. So when it was hitting the green isotope, so it was giving you a green color, and when the red, so it was giving the red, and the blue, it was giving you a blue color. Clear? And with the mixing of the 3, it was giving you 2 power 3 color. So it was called 8 color system. It was called 8 color system, in which they were giving you the combination of these 3 isotopes and were giving you the color picture made up of the combination of these 3 types of the isotopes. بات سمجھ نہیں آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ انہوں نے بنائی تھی، ہم پڑھتے ہوئے نہیں سمجھ رہے. اصل میں دیکھیں پختو کې کہتے ہوئے نو بیا په ډېر ښه پوه شوې ځکه چې اوس خو مې اورېدلي دي چې په مدر لینګویج کې به ورته سبق کوي. ابھی عمران خان نے کہتے ہیں کہ کیبنٹ سے وہ پاس کیا ہے، تو خالد انګلیش له موضوع خلاص شي. مانیټر هم ته کتلې دي که نه؟ هغه پخوانۍ ټي وي چې هغه کې مخامخ هغه شیشه به توره وه که سپینه به وه، ٹھیک. باہر سے تو وہ گلاس ہوتا تھا، اندر اس کے اوپر فاسفورس لگاتے تھے. فاسفورس کیا؟ بارود. کیا ہے؟ بارود. بارود بھی چلے بارود سی ٹس لوائے کہ میں بڑا ہوتا. ٹھیک. تو اس کے اوپر کیا کرتے وہ فاسفورس لگاتے. تو اگر میں بلیک اینڈ وائٹ مانیٹر کی بات کروں، پہلے آپ لوگوں کو سمجھانے کی، تو اس کے بیک سائڈ پر یہ تو فرنٹ ہے نا، تو جو الٹا خانے میں ایسے کھڑے فاسفورس بیا پہ دیکھا کو برش بیا پہ لگو دسی صاحب سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب اس
کا آئسوٹوپ جو تھا, آئسوٹوپ کیا ہے, کائنڈ آف فاسفورس. یہ آپ کو فزکس اور کیمسٹری میں نہیں پڑھا سکتے کہ جب اس کو آپ ہٹ کر دیں تو وہ سفید روشنی دیتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب بھی دیکھیں نا باورچی جو شادیوں میں وہ کرتے ہیں تو مختلف طرح کے وہ کلرز کے ساتھ وہ گلو کرتے ہیں. These are because of the different kinds of the phosphorus. میں صرف وائٹ گلوئنگ فاسفورس کی بات کرتا ہوں کہ جب اس کو ہٹ کیا جاتا پیچھے سے, کیسے ہٹ کرتے وہ بات ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے میں نے اس کو ہٹ کیا تو اس کے فرنٹ پر وائٹ گلو کرتا ہے. بات سمجھ آ گئی تھی؟ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی کائنڈ آف آئسوٹوپ تھا. سو دا پکچر واز ویژولی لوکنگ ٹو یو ان ون color, white or black. So the monitors were called the black and white monitors. Clear? Yes, sir. There it was, the monitor was divided into a units. اب یہ تو monitor ہے نا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ how to make a picture. So for this purpose, will we say about the graph? بات سمجھ آ رہی ہے؟ This display has been divided into a units with the x-axis and y-axis. Every unit was called a pixel. It was called a pixel. It was called a pixel. تو اب اگر میں اس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کروں, میں اگر ایسے کروں ٹھیک, میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں میں نے کیا کر دیا, سائز اس کا تھوڑا موٹا کر دیا. Every part, small dot, was termed as a pixel, horizontally and vertically. تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس طریقے سے انہوں نے ہاریزانٹلی کر دیا, ٹھیک, میں نے اس کو سلیکٹ کر دیا. یہ بات کی سمجھ آ گئی؟ اچھا, آن دا ایکس ایکسس تو دیکھیں نا وائی ایکسس پر بھی خود بن رہی ہے نا, کلیئر کہ نہیں. سو ایچ یونٹ واز کالڈ دا پکسل. ایچ یونٹ واز کالڈ a pixel. Clear?
So if you are drawing a white spot, یعنی آپ کیا کرنا چاہتے؟ ایک white spot بنانا چاہتے. Clear? So you would hit the monitor from the back at that point and it was glowing white. اس بات کی سمجھ آ رہی؟ پاپا کو کیوں ہے بتا جب اسکن رنگ پر کار ہوتا ہے نا جو اسکن نشان کا نام ہے فاسفورس ہیڈ کو ہیڈ سمجھ دو اوبدے والے یا اوبدے وشنو ہے اسکن رانا ہوتا کیا کرتا وہ سفید روشنی دے تو فرنٹ پر جو بند آگے اس کو وائٹ سپاٹ نظر آتا ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ اب اگر آپ کو یہ پوائنٹ کنٹینیوسلی گلو آپ چاہتے کہ مجھے نظر آئے کنٹینیوسلی سفید نظر آئے تو یو ول ہیٹ دس پوائنٹ 16 times per second. You would hit this point 16 to ڈپینڈ کرتا ہے وہ بات میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن آپ فی الحال کیا کنسیڈر کر لیں 16 times per second. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے ایک سین پر سیکنڈ 16 times چینج ہو آپ کو وہی ویلیو نظر آتا ہے. باقی یہ پڑھے ہمیں اس کے وہی بتائیے اس کی اسپیڈ جو ہے 16 سائیکل پر سیکنڈ سے زیادہ ادر وائز پھر آپ کو یہ علیحدہ نظر آتا ہے. سمجھ آ گئی؟ So for the continuous law you would require to hit it how much times? 16 times آپ کو یہ ہٹ کرنا تاکہ آپ وہی کنٹینیوسلی گرو کرتے ہوا نظر. بات کی سمجھ آ گئی؟ اب یہ وائٹ سائن آپ کو کدھر چاہیے؟ کارنر میں چاہیے کہیں سینٹر میں چاہیے مڈل لوور کس پوزیشن پر آپ کو یہ چاہیے؟ یہ دیکھیں نا پورا اسکرین آپ کو نظر آ رہا ہے کس پوزیشن پر آپ کو چاہیے. سو یو وڈ ہٹ دیٹ اسپیسیفک پکسل ٹو گلو اینڈ اٹ واز گیونگ یو این امیج اور a picture. اس بات کو سمجھ آ رہی؟ آپ کو اردو میں بتا دوں آپ کو یہ سفید نشان اسکرین پر کہاں چاہیے؟ ادھر چاہیے ادھر چاہیے ادھر چاہیے ادھر چاہیے آپ درمیان میں. تو پھر آپ کیا کرتے اس کو بیک سے سینٹر پوزیشن کو آپ افیکٹ کرتے تاکہ جدھر آپ کو چاہیے وہ جگہ آپ کو روشن نظر آئے. نہیں سمجھ آ رہا؟ آپ کہتے کہ نہیں مجھے اس کارنر میں تو ظاہر ہے نا جدھر آپ کو چاہیے ادھر آپ ہٹ کرتے نا. یعنی اب دیکھیں میں اگر یہ چاہوں کہ یہ نشان میں ادھر اس اینگل میں بناؤں تو پورے وائٹ بورڈ میں میں نے اس جگہ کو ہٹ کرنا ہوگا یعنی تو تب یہ یہاں پر بنے گا ادروائز کہاں پر بنے. اس بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کنٹرول میکینزم بھی ہونا چاہیے کہ آپ کنٹرول کر سکیں کہ ویئر یو ریکوائر دس اسپیسیفک اسپاٹ ٹو گلو. اس بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہم بات کر ڈسکس کرتے ہیں لیکن پہلے میں آپ کو پکچر میکنگ کا ٹیکنیک سکھا دوں. کلیئر؟ اچھا اب میں کیا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی لائن میں ڈرا کرنا چاہتا ہوں دیٹ از میڈ اپ آف 2 پکسلس. کتنے پکسلس کی بنی ہو؟ 2 پکسلس. یعنی اگر آپ دیکھیں یہاں پر ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 2 پکسل سے بنی ہوئی ایک لائن میں ڈرا کرنا چاہتا ہوں. Now in this case I will hit both the pixels. I will hit both the pixels. تو یہ ایک چھوٹی سی لائن میرے ساتھ بنے گی. Understand? اب دیکھیں میں نے کیا کہا کہ the human eye retain the image for 1/16 seconds.
इमेज को कितनी देर तक वो बरकरार रखती है? 1/16 सेकंड तक। तो अगर आपके सामने एक लाइट हो कि वो 1 सेकंड में 16 टाइम्स पड़ाका पड़ाका करे, बता तो बागान से नफ करा, बता तो मुसलसल काम करे, नहीं समझ आ रही। एक लाइट है, वो अगर ब्लिंकिंग कर रही तो अगर वो 1 सेकंड में लेस देन 16 टाइम ब्लिंकिंग करे, फिर आपको फील होगा कि इट ब्लिंक्स, समझ आ रही? बट इफ इट इज 16 टाइम्स पर सेकंड or more than 16 times per second, then you will feel that it is continuously on. आप समझ आ रही ये नहीं? तो क्या हम करेंगे कि if there are 2 pixels, we will alternatively hit both the positions. We will alternatively hit both the positions or both the pixels. अगर 2 pixels की बात है, तो if there are 2 pixels, it must be hit 16 times per second, and it also be hit for 16 times per second. बात समझ आ रही है? So both will seem to you that they are not blinking, they are continuously glowing. I think you are understanding what the line is. Yeah, I mean it's some of बस नहीं लगता है इस एपिसोड में किस बात की नहीं समझ आई? हाँ? बढ़िया नहीं क्या ना? बढ़िया नहीं। हाँ? लेकिन भी क्या करते? तो जब लोग इनके निष्पादन होता है तो क्या बता तो क्या जब आन दिखाएंगे तो हमको हाँ? लेकिन मैं हेड कर रहा हूँ ना, लेकिन अगर ये 1 सेकंड में 16 टाइम मैं करूँगा तो मानो तो थोड़ा तेज है तो कोई तरह से बात की समझ आ गई? तो फिर आपको ये कंटिन्यूअसली ग्लो करता हुआ नजर आएगा। क्लियर? अगर लेस देन 16 होगा निगाह से आती ही आपकी आपको कैसे पढ़ा करते दूंगा तो सब पढ़ा करते तो पहले सेकंड इशारा जरा की हो गया हाँ जामू का पता नहीं आपका तो ये स्क्रीन जो है ये इस टेक्नोलॉजी पर बना था। अब अगर मैं इस लाइन को मजीद बड़ा करना चाहूँ तो आई विल एड 1 more पिक्सल इन द हॉरिजॉन्टल, तब 3 पिक्सल्स हो गए तो लाइन अब मजीद बड़ी हो जाएगी एक्स एक्सिस। So it will also be headed with 16 times per second. तो पहला पिक्सल will be headed 16 times per second. ना पहले सेकंड के बस 5 साल बता हिट कीगी. Second pixel will also be headed how long? And the third one also. And so forth. अब अगर आप इस लाइन को बड़ा करना चाहते हैं तो जितना भी होगा. So all pixels that makes the line line है कि अब हमने ये पढ़ा ना कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ इमेज क्या है? that is a pixel. समझ आई? तो अब अगर मैं ये कह दूं कि 1 पिक्सल is equal to 1 by 0.1 cm. एक पिक्सल की लेंथ कितनी है? हाँ?
0.1 सेंटीमीटर। तो 10 पिक्सेल्स जो है उनका साइज क्या होगा? हाँ? बेशर्म। It will be 1 cm. समझ आ गई बात? तो वो इक्वल टू क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। यानी आशार्य 1 सेंटीमीटर जमा आशार्य 1 जमा आशार्य 1 या मल्टीप्लाई करो। हाँ? 0.1 multiplied by 10 is equal to 1. समझ आ गई कि? तो it will be equal to 1 सेंटीमीटर। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर लाइन को खींचना चाहते हो तो आपने कितने पिक्सेल्स को हिट करना होगा? हाँ? You will hit कितने पिक्सेल्स को? 10 पिक्सेल्स। अगर आपने 2 cm लाइन को ड्रा करना होगा तो फिर पिक्सेल्स का साइज सेम होता है, ये भी डिस्कस कर। इस बात की समझ आ गई? अच्छा, आगे जाओ। नो, इफ you wish to make a point movable, आप चाहते हो कि इस पॉइंट क्या करें? मूव। मसलन ये अभी इधर है, अभी इधर आ जाए, हाँ? फिर ये क्या करें? इधर आ, फिर ये इधर आ, एंड सो ऑन। एक पॉइंट को आप क्या करना चाहते हो? मूव करना चाहते हो। Then what will happen in that situation? You will hit 1 point, for 1 second. Clear? तो अगर मेरे पास ये स्क्रीन हो तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं कहता हूं कि एक, चलो मैं ऐसे कर देता हूं, ये छोटा सा एक स्पॉट है जो 1 पिक्सल से बना है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये क्या करे? मूव करे। नहीं समझ रहा? स्क्रीन के ऊपर चीजें मूव करती है कि नहीं? साइकिल पर के चलेगी क्या ना? बस पर के चलेगी क्या ना? ट्रक पर के चले, आरसा पर के चले। समझ आ गई क्यों? मैं इतनी बड़ी चीज का नहीं कहता, सिर्फ एक छोटा सा निशान में कि ये मूव करे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ निज़ा छोटी से भी जरासीम चलो चल रहा। समझ आ गई? अब ऐसी सूरत में मुझे क्या करना पड़ेगा? जाहिर है कि अगर 1 सेकंड से लेस होगा तो वो तो मेरा आई डिटेक्ट नहीं करेगा। सो आई विल हिट दिस पॉइंट फॉर 1 सेकंड। कितनी देर के लिए? 1 सेकंड के लिए मैं इसको हिट करूंगा। ठीक? यानी यहां पर अगर मैं इस पॉइंट को कह दूं, कितनी देर के लिए मैंने इसको हिट किया? 1 सेकंड के लिए। अब नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए मैं नेक्स्ट पिक्सल को हिट करूंगा। अब अगर मैं इसको कंट्रोल Z कर दूं, ठीक है, मैंने इसको हिट किया। नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए मैं इस पिक्सल को हिट करूंगा।
پھر نیکسٹ 1 سیکنڈ کے لیے اس پکسل کو ہٹ کروں گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ پھر نیکسٹ 1 سیکنڈ کے لیے اس پکسل کو ہٹ کروں گا. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ ایم آئی سے؟ سو ایوری پکسل ول گلو فار 1 سیکنڈ ان فرنٹ آف می. تو پہلے یہ گلو کر رہا تھا, پھر یہ یعنی پہلے یہ گلو کر رہا تھا, اب کیا کر رہے, یہ گلو کرنے لگا. اب کیا ہے, یہ گلو کرنے لگا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سو آئی ول سینس دیٹ دا اسپاٹ از موونگ. That the spot is moving. اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ hit every pixel for 1 second and in 1 cm there are 10 pixels. So in 10 seconds it will cover 1 centimeter distance. In 10 seconds, this movable spot will cover how much of the distance? 1 centimeter of the distance. بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ کیونکہ ہر پکسل کو میں 1 سیکنڈ کے لیے ہٹ کر رہا ہوں نا. اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ 1 pixel is hit for 0.5 seconds, تو اسپیڈ تیز ہوگی, اس مومنٹ کی سلو ہوگی. کیوں تیز ہوگی؟ کیونکہ for 5 seconds it is glowed, then at 1, then this one, and so forth. So every point will glow for 0.5 seconds. So the speed will be double. The speed will be double. I think you are understanding what I want to say. No. If I wish to draw a picture on the screen, مثلاً ایک لائن میں نے ڈرا کرنی ہے, say 10 cm لائن. کتنی لائن؟ 10 centimeter کی لائن. So how much of the pixel I will require to hit? According to this calculation. Depending on the pixel size. Depends on the. اچھا, اب اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, the screen resolutions. کیا چیز؟ the screen resolutions. میں ادھر تھوڑا سا ٹرائی کر لیتا ہوں کہ اسکرین ریزولوشن میں ادھر آپ کو شو کروں. یہ دیکھیں ڈفرنٹ ٹائپس آف ریزولوشن مجھے نظر آ رہی ہے. میں سب سے لویسٹ ون لے لیتا ہوں, 600 by 800 by 600 کو لے لیتا ہوں. Let me consider 800 by 600. The resolution 800 multiplied by 600. What this means? The resolution means the number of pixels available on the screen. The number of pixels available on the screen. So 800 by 600 means the x-axis comma y-axis. So if there is a screen with the resolution 800 by 600, it means that in the x-axis it starts from 0 to 799 with the x-axis, and with the y-axis 0 from 599.
یہ زیرو سے اس وجہ سے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایرے آلویز اسٹارٹ فرام زیرو. کلیئر؟ تو ہم اس کا پکسل ایرے بناتے ہیں. ادروائز میں 1 سے 600 وہ سمجھنا آسان ہوتا، لیکن چونکہ ریئلٹی ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں. بات سمجھ آ گئی. Now consider it like a graph paper. That there are 800 pixels horizontally and 600 pixels vertically. Clear? Confusion تو نہیں ہے. ہاں اب نارملی دیکھیں نا ہاریزانٹلی نمبر آف پکسلز تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسکرین کا ڈسپلے ہاریزانٹلی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور ورٹیکلی تھوڑا کم ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ That's why the vertical number of pixels are comparatively less than لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں نا تو یہ تقریباً ایکول ہے. تو اب اگر آپ اس کے اوپر یہ والی ریزولوشن اڈاپٹ کرو گے، سمجھ آ گئی کہ نہیں، تو یہ پکسل کی لمبائی زیادہ ہوگی اور موٹائی ذرا کم ہوگی. نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں لمبائی اور چوڑائی برابر ہے نا اس کی. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاریزانٹلی 800 پکسل ہو اور ورٹیکلی 600 ہو تو ظاہر ہے کہ لمبائی آپ کی کم ہوگی نا، ہاں، اور موٹائی کوئی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ اس گیپ کو کور کرے. نہیں سمجھ آ رہی؟ 10 پکسل ہوئی ہے. شانتی ڈبل پکسل واپس سے شانتی بات نہیں سمجھ آ رہی. Now if this is the size of the screen اور یہ آپ کا پکسل ریزولوشن ہوگا تو پہلے وانے کر سکتے پل تصویر میں کا کیا حال ہے reason is because the pixel please don't hit one another. اچھا پلیز چھوڑ دو. اب دیکھیں ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ پکسل کا سائز ذرا موٹا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس میں مثال دیتا ہوں کہ لگے گا ایسا کہ آپ نے ایک موٹے نب والے نب سے وہ پکچر بنایا ہوا. سمجھ آ رہی کہ سو دا پکچر ول ناٹ لک شارپ. مثلا دیکھیں میں اگر ادھر کوئی پکچر ڈال دیتا ہوں، یہ میں نے کر دیا کنٹرول اے، یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا. اچھا تو یہ پکچر چلو پرنٹ اسکرین کر دیتا ہوں. یہ میں نے ڈال دی، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اس کو کراپ کر لیتا ہوں تھوڑا سا. یہ دیکھو میں نے کر دیا کراپ، یہ والی ایریا میں نے کراپ کر دی، ٹھیک ہے نا. کراپ ہو گئی، ٹھیک. اب دیکھیں میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا سائز تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں. آپ اس کے دیکھیں نا، پہلے شیپ کیسا تھا، دیکھیں کنٹرول زیڈ. فرق آ رہا ہے آپ کو کہ نہیں؟ ہاں اب
کس میں زیادہ مطلب خوبصورت نظر آ رہا ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب اس کو دیکھیے آپ، سوری، ہاں ٹھیک ہے. ریزن کیا ہے کہ آپ نے جب اس کو کھینچ دیا پکسل کا سائز بڑا ہو گیا، اب بڑے پکسل سے یہ بننے لگا. تو پکسل کا سائز چھوٹا ہوگا، یو ول فائنڈ اے شارپ امیج. پکسل کا سائز بڑا ہوگا تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ یوز ہے رف ٹائپ آف امیج. I think you are understanding. تو ہم اسکرین ریزولوشن کو کیوں کم رکھتے ہیں؟ مطلب اگر یہ امیج ہے نا، اس میں آپ کو صحیح پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر آپ کے پاس کیمرے سے اگر آپ کوئی تصویر لے اور پھر اس کے ریزولوشن آپ اسکرین کے چینج کریں گے تو آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ مطلب ریزولوشن کے چینج کرنے سے کتنا فرق پڑتا ہے. مثلا میں ایک کوشش کرتا ہوں، یہ دیکھو میں نے کر دی، لیکن اس کے ساتھ وہ مجھے تو نظر بھی نہیں، آپ کو نظر بھی آ رہا، ٹھیک ہے نا، کہ کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. شاید ریکارڈنگ میں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کو فیل نہیں، ادھر مجھے مطلب فیل ہو کیونکہ وہ اس کے ساتھ LCD لگی ہوئی ہے. بہرحال تو پکسل کا سائز کم کرنے سے جو سوری ریزولوشن کم کرنے سے یو ول گیٹ اے رف اسٹائل آف پکچر. And if you are increase the resolution, you get a high quality picture. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو پھر آپ کو کوالٹی آپ چاہیے ہوگی ڈسپلے یا پھر جو ریم آپ کو چاہیے یہ ریم ویژول گرافک ریم، وہ بھی پھر آپ کو زیادہ چاہیے ہوگی کیونکہ زیادہ پکسل کی انفارمیشن آپ اپنے پاس اسٹور کرو گے. بات سمجھ تھوڑی بہت آ گئی. مثلا دیکھیے اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس ریزولوشن یہ ہے، یہ 48,000 پکسلز کی انفارمیشن مجھے رکھنا پڑے گی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لیکن اگر میرے پاس یہ ریزولوشن ہوگی تو پھر زیادہ پکسلز کی انفارمیشن مجھے رکھنا پڑے گی. تو ایرے اس میں مجھے چھوٹا چاہیے، اس میں ایرے میرے پاس بڑا ہوگا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب اس میں اگر میں گرافکس کو بھی ایڈ کروں، کلرز کو بھی ایڈ کروں، so depending on that I require and I can compute the RAM size for the graphics or for the VG. وہ ہم بعد میں انشاءاللہ کریں گے. آئی تھنک تھوڑی بہت سمجھ آپ کو آنے لگی. اچھا اب ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس اسکرین کے اوپر پکچر بنتی کیسے ہے. تو میں نے کہا اس کو ہٹ کرو، اس کو ہٹ کرو اور ایسے کرو اور ایسے کرو. بٹ ہاؤ اٹ از ڈن؟ دس از دا انٹرنل اسٹرکچر آف دا کیتھوڈ رے ٹیوب اور دا CRT. یہ آپ دیکھیں نا، یہ پیچھے کی طرف جیسے موٹا ہوگا، سمجھ آ رہی؟ تو یہ دیکھا نا میں نے ایسے لیا ہے، ٹھیک. دس از دا بیس اینڈ کریکٹر پنس. یہاں پر یہ کیا ہے؟ الیکٹران گن ہے. تو واٹ از دا جاب آف دا الیکٹران گن؟ کہ اٹ ایمٹس دا الیکٹرانس. میں کہتا ہوں ہٹ کرتا ہوں. تو جس پوزیشن کو آپ نے ہٹ کرنا ہے اس پوزیشن کو آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں. بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب اس کو اگر آپ ہٹ کرو گے تو دس ایریا ول گلو. تو یہاں پر اگر میں سامنے اس کے کھڑا ہوں گا so this part of the screen will seem to be glowing.
मुझे चमकता हुआ नजर आए। बात समझ आ रही थी? लेकिन अब देखें ना, मैं तो ऐसे बता रहा हूं ना दाल में, लेकिन अब अगर मैं सामने होऊंगा तो वो फिर ऐसे होगा। समझ आ रही थी? अब मेरे पास इस इलेक्ट्रॉनिक बीम को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए। आई नीड अ मैकेनिज्म फॉर दिस इलेक्ट्रॉन बीम। बात समझ आ रही थी कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी मूव करे और वाई एक्सिस के ऊपर भी मूव करे, ताकि मैं जिधर भी चाहूं इसको घुमा सकूं। ये देखे ना, अगर ये फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है मेरे हाथ में, ठीक, और ये क्या है, इसका स्क्रीन, तो मैं इसको कंट्रोल कर सकूं कि यूं भी मूव करूं, हाँ, और ऐसे भी इसको मैं मूव कर सकूं। I need a mechanism for this. Clear? So for this purpose, we have the deflection system for this. We have the deflection system for it. What is a deflection system? It is in fact the collection of the magnets assumed for the time being. मैंने बोला था आपने जिसको जिसने किसी को दिए हैं कि नहीं, आप प्लीज कर दें कि मुझे सबको सबमिट करना है। तो आप इस तरह कंसिडर कर लें कि यू हैव वन द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम, ठीक। तो इससे क्या होता है कि जो आपका ये बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक, इसके ऊपर आपके पास, मैं वर्टिकल पहले बता देता हूँ, हॉरिजॉन्टल थोड़ा समझना, वो एक मैग्नेट यहाँ पर होगा और एक मैग्नेट यहाँ पर होगा। समझ आ गई? तो मैं क्या करूँगा, वोल्टेज इधर बढ़ाऊंगा तो ये बीम क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर मैं नीचे वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो ये बीम क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। समझ आ गई कि नहीं? तो मैं इसको वर्टिकली कंट्रोल करूंगा। नहीं समझ आया? देखें, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ, अब इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव प्लेट एक ऊपर रखा, एक पॉजिटिव प्लेट नीचे रखा है, तो मैं अगर ऊपर वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा ना, ये क्यों, ये नहीं, तो स्क्रीन के ऊपर का हिस्सा जो है वो हिट करेगा। अगर मैं नीचे वोल्टेज बढ़ाऊंगा, ऊपर का कम करूंगा, तो फिर ये नीचे की तरफ नहीं समझ आ रहा? हाँ या ना? ये देखो ना, दबारा ताकत ज्यादा कमा अट्रैक्शन, नीचे से ताकत बढ़ाऊंगा तो फिर ये नीचे आएगा। समझ आ गई क्या? तो इट कंट्रोल्स वर्टिकली। इसी तरह दो प्लेट्स हॉरिजॉन्टली भी लगे होते हैं ऐसे, हाँ, लेफ्ट साइड के ऊपर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो इट विल डिफ्लेक्ट टू द लेफ्ट साइड, राइट साइड पर वोल्टेज में बढ़ाऊंगा इट विल डिफ्लेक्ट टू द राइट साइड। अब अगर मैं चारों को मैनेज करूं, समझ आ गई कि नहीं? सो आई कैन डिफ्लेक्ट द बीम लेफ्ट राइट अप डाउन जितना मैं चाहूं। समझ आ गई कि मैं अगर तमाम स्क्रीन को ग्लो करना चाहता हूं, so the entire screen, every pixel must be headed 16 times per second. इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो ज्यादा होती है, तो फिर ये है कि आपने ये वो जल्दी जल्दी ये आपको चेंज करना ताकि पूरी स्क्रीन जो है आपको कंटिन्यूसली ग्लो करे। आई थिंक बात की समझ हाँ आ गई या नहीं? With this way, we can make an image on the raster scale. We can make an image on the raster scale. बात की समझ आ गई?
हाँ, ये असल में आप स्कैनिंग करते हो ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्कैनिंग जिसको हाँ बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रास्टर स्कैनिंग। समझ आ रही है? ये मैं आपसे कहता हूँ कि लेफ्ट को मूव करे, राइट को मूव करे, लेफ्ट को मूव करे, राइट को मूव करे, कंटिन्यूसली ये मूव करे, अप एंड डाउन मूव करे, इस पूरे प्रोसेस को हम रास्टर स्कैनिंग बोलते हैं। तब वो हम अगर पोसारे के लिए तस्वीर खई करना और जाकम स्टेर निजाम और करे तो जाकम दिमाग को तस्वीर होता है कि वो नीचे से कितने तरीके से वो कंट्रोल करता है। तस्वीर में खराब क्यों हो रहा है, मॉनिटर खराब, तो वो क्यों खराब होते हैं? कला कला तस्वीर से फुल खलीशान करते हैं। या सर पहले लोग क्या करते थे, नीचे टीवी रखे ऊपर, उसके ऊपर रिकॉर्डर रख देते, जो मैच वापस में गया टीवी खराब क्यों? टैप के अंदर भी मैग्नेट होता है, टीवी के अंदर भी मैग्नेट होता है, तो वो मैग्नेट रिपल करता था। मकसद दासू ये जो इसके ये प्लेट्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाती थी, ये जो प्लेट्स हैं तो वो फिर सही काम नहीं करती। बात समझ आ रही? तो वो फिर आप उसको मैकेनिक के पास फिर ले जाते हो, वो फिर मैकेनिक इसकी एडजस्टमेंट करता है, क्या तुम फिर वो बस कर देते हो। समझ आ रही? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है बस ये क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, आपने इस्तेमाल किया, खराब हुआ, बस फेंक ठीक होने का नाम फिर नहीं है। काफ़ी है आज के लिए। यही चीज़ें जो मैंने आपके सामने कह दी ये सारी यहाँ पर लिखी हुई है। ये आप देखें ना, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन और वर्टिकल डिफ्लेक्शन का आपको वो शो कर, वर्टिकल में ऊपर नीचे और हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट राइट। तो हमारे वाले पोषण नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम रैंडम डिस्प्ले के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो होप कि ये वीडियो फिर आपको LMS पर मिले। समझ आ गई? तो ये है कि वही मैं कहूँगा, कंप्रोमाइज़ करेंगे तो नॉलेज हमारा इम्प्रूव होगा। अगर आप कहते हैं कि सारा हमें क्लास में पढ़ाएं तो आपका 50% नॉलेज जो है वो ज़ाया हो जाएगा। ठीक। सो थैंक्स फॉर today's class. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbas University, Peshawar.